मैंने टाटे गोबरो अशियत ये सबक तो जनाबो दरख्त की पुकार तो आलम लिखित ऐसे पढ़िए और समझिए। आँख लगना गो सो जाना, फर्नीचर गो लकड़ी का सामान, दरकार गो ज़रूरत, बूसीदा गो पुराना, कमज़ोर सड़ा हुआ, आलूदगी गंदगी, इंतहाई गो बहुत ज़्यादा यामन उस आखिरी दर्जे तक, दौरान गो उर्सा, एकदम गो फौरन जल्दी करन, अचानक यकायक, चला चला कर गो बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हुए, यानी थज थज बोलूँ। यह तो ऐसे दरख्त ने हामिद से क्या कहा, दरख्त ने क्या हामिद ने क्या, दरख्त ने हामिद को उसका दोस्त बनने को कहा। दरख्त ने हामिद से बन से मेन दोस्त। हामिद ने किस तरह दरख्त की मदद की। हामिद दरख्त से लपट गया और कहा कि अगर किसी ने दरख्त को काटने की कोशिश की उसको पहले मुझे काटना चाहिए। अगर हसा कुल सटन कोशिश कर तमिस पज कर तमिस पज गोडथ मोन मे नश ओन तो यानी मे सटन, यानी मे गो सटित सन, मे गो अड़ कर। दरख्तों की हिफाजत क्यों ज़रूरी है? क्या जवाब छो, दरख्तों से हमें अनगनत फ़ायदे मिलते हैं या बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं, इसलिए हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अस पे हिफाजत करें तो याद। तो इथे कन हामिद दरख्त के साथ क्यों लिपटा? हामिद क्या गो अत कुलिस सतन, हाँ अम क्या कोर नालमोत अत, क्योंकि दरख्त को लोग काटने के लिए आए थे, क्या अत कुलिस लूक आमत सटन खतर आमत, तवे गोज सतन। पे लिखित सवाल ऐसे, दाएं जुमा यानी मिसाल देख कर अल्फाज बनाए ना, मिसाल वुचि इथे कन अल्फाज बनावन। क्या दाएं जुमा बाएं, अत क्या लिखो दाएं बाएं, तो याद दाएं बाएं तो बिगड़े। इथे कन क्या आगे पीछे, अत लिखो दाएं बाएं उस लिखित, ये तो लिखो अस आगे पीछे, तो याद आगे पीछे उस लिखुन में लोग अदल बदल, तो याद पीछे। तो ऊपर नीचे यथ लिखो यथ मज ऊपर अलिफ वा पेरे ऊपर, नून ये चीम बुढ़े नीचे, ऊपर नीचे। ये लिखूँ भैया तो था लिखित आगे पीछे, आगे पीछे, तो याद। तो पे सीधे सादे, ये लिखो सिद्ध यत सीधे सादे, तो फिक्रे, यानी ये इथे कन लिखुन यत जुर्वे। नीले पीले, ये लिखो यत नून ये लाम बोड़िए पे ये लाम बोड़िए पीले, नीले पीले। पद क्या ऐसे नोटबुक पर लिखिए, जहाँ दरख्त ज़्यादा हों वहाँ अच्छी खास सी बारिश होती है। दपान ये ज़्यादा कुल आसान वारिया रूद पेवान, हवा साफ रहती है, हवा तो रोजान साफ, माहौल आलूदा नहीं होता, माहौल आलूद गसान कि यानी गंद गसान कि बारिश होगी, बारिश पे तो ज़मीन में फसल उगेगी, तेल ज़मीन में फसल तो वपदान, फसल उगेगी तो ये खसान तो खाना मिलेगा, तो अस मिली तेल खेन चन ते मिलना। इधर कन पंचम मिसाल देकर हर लफ्ज़ का मुतजाद लिखिए। मिसाल वुचु लिखियो यम त लफ्ज़ यत अमे लिखो मुतजाद, यानी जिद लिखुन। ज़्यादा इथे कन कम, नुकसानस क्या ई ज़्यादा, ज़्यादा ज़मीनस आथी आसमान छना, खुश आथी नाखुश, यानी इस नाराज, तो याद सही आथी गलत, तो याद। इथे कन ब्याक ऐसे कालम अलिफ बे और जीम में दर्ज झेल दर्ज अल्फाज और जुमलों को मिलाकर सही जुमले बनाए। ये तो कालम अलिफ बे तो जीम ये तो त्रे कालम, त्रेन कालम मन त्रे किस्म ऐसे लफ्ज बनाए हाँ यम जुड़वावन बनावन सही जुमला ऐसे। वन फिल्मस ये तो ऐसे दरख्तों से क्या लकड़ी हासिल होती है, दरख्तों से मवेशियों के लिए चारा हासिल होता है, दरख्तों से मेवे हासिल होते हैं। अश त्रिशवन सतन यह कर यह सत गो जमा, पत कर यह सतन इथे कन यह सतन ते इथे कन
یتھ سۭتۍ تہِ یعنی اِتھے کٔنۍ لیکھُن درختوں سے لکڑی حاصل ہوتی ہے درختوں سے مویشیوں کے لیے چارہ حاصل ہوتا ہے درختوں سے میوے حاصل ہوتے ہیں چھا ٹھیک تہٕ یِم کیٛاہ سا ٲسۍ اَسہِ اوتتھ سوال اِتھے کٔنۍ چھِ لیکھان وَنان یہِ جنگلات کے فائدے عنوان کے تحت 10 جملے یَتھ چھِ لیکھٕنۍ 10 جملہٕ تۄہہِ پوٚرُو پَتھ کُن سبق تہٕ اِتھے کٔنۍ لیکھِو جنگلس پٮ۪ٹھ جنگلس منٛز کُس کُس فٲیدٕ یِوان چھُ اَسہِ طور فِکرِ دوا چھُ میلان چھَنا لٔکٕر چھِ میلان واریاہ واریاہ چیٖز چھِ میلان تِم چھِ پَتہٕ کِنۍ تۄہہِ کِتابہِ منٛز پٔرمٕتۍ تُہۍ لیکھِو تُہۍ سُہ پتہٕ چھُ بۄن کِنۍ عملی کام صفت کیا گوٚو صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی خصوصیت ظاہر کرے یہ ہسا چھُ سُہ کلمہ آسان سُہ اسم آسان یُس زن کُنہِ اسمٕچ کُنہِ ناوُک اسم چھِ وَنان ناوس تمِچ خصوٗصیت کَرِ ظٲہِر مثلاً وَنو أسۍ بڑا لڑکا بوٚڑ کُٹ ذہیٖن عورت یعنی ذہیٖن چھِ زٔنۍ یعنی أمِس چھِ عقلہٕ واجیٚنۍ چھِ کمزور گوڑا گُر چھُ کمزور یعنی أمۍ سٕنٛز کٔر تیٚلہِ یِم خٲصیت لڑکہٕ سٕنٛز کٔرٕن بوٚڑ خٲصیت زنہِ ہٕنٛز کٔرٕن عقل خٲصیت یعنی ذہن کوٚرنَس خٲصیت تٔمۍ سٕنٛز چھا یِتھے کٔنۍ گُر أمِس چھِ کمزوری أمۍ سٕنٛز خٲصیت چھِ کمزوری طور فِکرِ ان مثالوں میں بڑا ذہین اور کمزور صفت الفاظ ہیں تہٕ یِمن لفظ یعنی لفظن منٛز یعنی بڑا لڑکا اتھ منٛز چھُ بوٚڑ اَسہِ جنابو یہِ اَمِچ خصوٗصیت یعنی یہِ چھُ صفت أمۍ سُنٛد یِتھے کٔنۍ ذہیٖن یہِ چھُ زنہِ ہُنٛد صفت تہٕ یہِ کمزور یہِ چھُ گُرۍ سُنٛد صفت طور فِکرِ اپنے استاد کی مدد سے مزید صفت لکھے اِتھے کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ تِم یعنی صفت بنٲیِتھ یا وٕچھِتھ تہِ طور فِکرِ یہ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ یعنی وہ اچھا پڑھتا ہے سُہ چھُ اصل پران یعنی لڑکا اچھا پڑھتا ہے لڑکہٕ چھُ اصل پران لڑکا دوڑتا ہے لڑکہٕ چھُ دوٗرِتھ ہٮ۪کان طور فِکرِ یا وہ کمزور ہے سُہ ہسا چھُ کمزور یا سُہ ہسا چھُ طاقتور ہسا چھُ تٔمۍ سٕنٛز صفت طور فِکرِ اِتھے کٔنۍ تہِ واریاہ چھِ ہٮ۪کو أسۍ لیکھِتھ کٔرِتھ آز گوٚو یوٗتُے اِنشاء اللہ رحمان اَمہِ پتہٕ وٕچھو کیٛاہ آسہِ سُہ تہِ ہاوو أسۍ تۄہہِ بشرطیکہِ زندگی شُکریہ